सिसकियों में जी रही हूँ, तलखियों को पी रही हूँ. Ik ben Jasmin Mariam, geboren en getogen in Nederland, maar wel met een Pakistaanse vader en een Surinaams-Hindoestaanse moeder. Ik ben opgegroeid in een gezin met 8 kinderen. Ik heb dit nest vroeg gelaten, mede door de worsteling met mezelf kunnen zijn of juist niet kunnen zijn in mijn eigen cultuur. Nu zoveel jaar later in Amsterdam vraag ik mezelf af: wat is mijn cultuur eigenlijk? Tot welke cultuur behoor ik eigenlijk? Ik heb heel mijn leven in Nederland gewoond, met zoveel verschillende culturen. Het is lang geleden dat ik naar Pakistan ben geweest. In hoeverre ben ik nog Pakistaanse? Om deze vraag te beantwoorden heb ik besloten om een reis te maken door mijn vaderland, Pakistan. Ik begin deze reis vanuit Amsterdam in Lahore, Pakistan. आरज़ू मेरी दिल की यही है, सामने तू निगाहों की रहे. जानो ना मुझे क्या हो गया है, दिल कहीं बिन तुम्हारे ना लगे. ना ही रिश्ता है ना ही यारियां, जाने कैसी है ये खुमारियां. ढूंढता हर जगह बस तुझे है दिल मेरा. तेरे बिना Lahore is de eerste stad in Pakistan die ik ga ontdekken. Het is de hoofdstad van de provincie Punjab en een ontzettend dichtbevolkte stad met haar 14 miljoen inwoners. Lahore is daarnaast ook rijk aan historie, waar ik erg benieuwd naar ben. Ook zijn er genoeg mogelijkheden om te shoppen en dat is het eerste wat ik hier ga doen. वो ये वाला है। अब हाथ ऊपर करके देखो. ये दोनों में से एक कर लें वो ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि ये जैसे ये वाला बेहतर लगेगा क्योंकि ये सिसकियों में जी रही हूँ, तलखियों को पी रही हूँ. ना ही रिश्ता है ना ही यारियां, जाने कैसी है ये खुमारियां. ढूंढता हर जगह बस तुझे है दिल मेरा. In Lahore ben ik in contact gekomen met een music producer die een Urdu-song voor mij geschreven heeft. Het leek me leuk om aan dit project mee te doen, ook omdat dit familieleden zijn van een grote zanger in Pakistan. किनारा मेरा, तेरे बिना कोई ना सहारा मेरा. डूब रही तू बस बन जा किनारा मेरा. You have to like cry.
Ik ben vandaag hier bij de Wallet City of Lahore. Dit is een hele bekende plek en het is helemaal rijk met geschiedenis. Ik heb vandaag een afspraak met een tourguide die vooral buitenlandse mensen en vakantiegangers laat zien welke plekken de Wallet City heeft. Ik begin vandaag bij Delhi Gate en ik ga nu naar hem toe. So where we are standing, this gate is known as Delhi Gate. Where you can see here is a map for the random tourists they are coming from outside. So they can see the map of World City because this is the original law 400 years back. Akbar the Great built these 12 gates in 1556 and the city was covered inside these 12 gates. So here we are standing at Delhi Gate. It was specific for the royal guests. They are coming here and welcomed with a musical performance and then they are going to Royal Bath, take some rest, to take some shower because it is 500-kilometer distance from Lahore to Delhi city and in that time there were no vehicles on elephant, on horses they are coming, so they are little tired. So that's why they built Royal Bath for them. To build these 12 gates, the main purpose to build these gates, it was for the security, for defense purpose. Because one is coming from outside, they have to face the security on these gates. Yes. So the people who are attacking here, so they are destroying these gates first of all. Then they are coming inside to the city. And on that table there is a map of historic sites of inside Delhi. Basically there are three main major points. First of all Delhi Gate, then Royal Bath, Shahi Hammam. Then here is a very Singh model street of the city and also the narrowest street of the world city. And then we are going to visit the city complex. These three main places, Royal Bath, the Singh and the city complex. Dus als je hier wil komen en eigenlijk alles wil exploren, you need to begin at Delhi Gate actually here. Yes. En dan nemen ze je eigenlijk mee door een hele reis, door de hele geschiedenis heen. Ik heb er echt zin in. Let's go. Let's go to Royal Bath. And because we are our royal guests and now we are going to Royal Bath, so walking on Royal Trail. Oké, thank you. Dus vroeger kwamen ze dus via Delhi Gate, Delhi. Dat is echt de royal people. En het was een hele lange reis. En dan hebben ze hier dus een royal bath gemaakt. Zodat de mensen hier konden opfrissen, een beetje konden eten, een beetje drinken, rusten. Om weer verder te gaan naar Lahore Gate. Het is zoveel, ik kan niet alles laten zien, maar dit is een koudwaterbad. Dus dit was één van de 3 baden. En zoals je kan zien in die tijd hebben de mensen het toch voor elkaar kunnen krijgen om zoiets te kunnen bouwen. Dat is wel heel interessant. Ze organiseren hier natuurlijk heel veel tours. Ik zou zeker zeggen, als je hier bent, maak zo'n tour, want het is zo rijk over historie. Ze vertellen er zo mooi over en de plek is ook adembenemend.
आपका खुश आमदीद करते हैं। और कैसी हैं आप, ठीक है? हम भी टिकटॉक बना रहे हैं। हो गया है दिल कहीं Dit is eigenlijk een escape route. En daarom is het zo smal. And imagine all walking inside. जाने कैसी है ये खुमारियाँ ढूंढता हर जगह बस तुझे है So here they're just living here. Oh, I see it. Ja. Dit is al. Dit zijn gewoon allemaal huizen. Hier wonen mensen gewoon nog. And how cold this place is. En het is ook heel cool. Wat zegt hij dan? Because not sunlight is coming here to make the houses warm. Ja. Dus in dit gedeelte komt de zon ook niet naar binnen, waardoor ik het ook voel. Het is gewoon heel erg cool vergeleken met buiten. Zijn vertelt nog zoveel mooie dingen over de geschiedenis. Hij zorgt er echt voor dat je wordt meegenomen door de geschiedenis van Walled City, Lahore. Het wordt al donker. We gaan nu naar de volgende locatie in Walled City. Ik sta hier dus nu bij de Wazir Khan moskee. En zoals je ziet, ik heb een sjaal gekregen om over mijn hoofd te doen. Omdat het natuurlijk een religieuze plek is, islamitische plek is. En om binnen te gaan moet je wel een hoofddoek op. Dus als je hier komt, vergeet niet je sjaal mee te nemen. Wanneer ik in de Wazir Mosk binnenloop, zie ik een binnenplaats waar op dit moment gerestaureerd wordt. Er is ook een graf van een heilige. Dit wordt een darbar genoemd. Achter deze plek ligt Hira Mandi. Ik besluit het te bezoeken. Ik ben vandaag hier in Hira Mandi en ik ben op bezoek bij een vrouw die dus ook in de prostitutie werkt. Het is een oudere vrouw, dus zij heeft heel veel ervaring en heeft ook heel veel gezien. Hoe het hier verloopt in Hira Mandi vroeger, maar ook door de jaren heen en hoe het is veranderd. Nou, ik wil gewoon zelf weten van deze vrouw zelf wat er nou aan de hand is, omdat in de media wordt het gestationeerd alsof het een hele feestelijk gebeuren is. En daarom ben ik hier om te kijken of dat echt zo is. Thank you. मैं आज इधर आ सकती हूँ कुछ सवाल पूछ सकती हूँ तो आप क्या बता सकते हैं कि क्योंकि पहले के जो है ना उन्होंने इस तरह से दिखाई है कि इतना वो नाच रहे हैं और इट्स वेरी एंजॉयबल तो इधर मैं आई हूँ मैंने कोई चीज़ भी देखी तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं ये बात में ये कह सकती हूँ कि ये 18-19 साल हो गए ये तकरीबन बंद हो गया ये जो गाना बजाना था ना ये बंद हो गया वो क्यों बंद किया वो गवर्नमेंट ने बंद किया तो वो जो था ना वो बेहतर था वो जो था वो बेहतर था अब ये जो हो रहा है ना ये गलत हो रहा है ये इसलिए गलत हो रहा है घर घर में बाहर आउटसाइड पे ये गन पड़ गया ये कटर होता है ना आप समझती हो ना ये बास्केट के बोल लो कचरा खाएगी ये यहाँ लोग कचरा अपना काम निकालने के लिए आते थे ठीक है तो अच्छे जो टाइम थे लोग गाना बजाना करते थे टच नहीं करते थे जो बड़े वाले लोग थे मूविया टाइम के वो टच नहीं करते थे औरत को वो सिर्फ गाना बजाना सुनते थे और जिसके पे दिल आ गया अभी मैं तुम्हारा दोस्त बन गया लड़का हूँ मैं आपका दोस्त बन गया आपको मैं वो पेमेंट कर लीजिए भैया मंथली क्या मांगोगी मुझसे वो कहती कुछ भी नहीं लूँगी सारा कुछ भी आपका है वो बच्चे भी पैदा करते हो मैं उसमें कुछ निकाह भी कर लेते हैं पहले वक्त में निकाह भी कर लेते थे बच्चे भी पैदा करते थे शरीफ आदमी
समझ लो ना। तो वैसे इस तरह से था कि वो इधर आते थे, हाँ। रिस्पेक्ट वैसे बात थी ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। रिस्पेक्ट वाली हाँ। बात। और कभी कभी वो प्यार भी करते एक दूसरे से थे, इतना प्यार करते थे को ले जाते थे साथ, और फिर शादी करते, शादी निकाह करते, हाँ अच्छा। इधर भी कर लेते थे। तो फिर वैसे वो जो लड़की का जिंदगी अच्छा होगा, उसने सेव किया उधर से, इधर से सेव किया कि ले जाते। ले जाते। तो अभी ये नहीं है। अभी ये बिल्कुल नहीं है। अभी जो वो कचरा उठाने वाला है ना, वो भी इधर है, वो कोई आइस मेकर भी इधर है, कोई कोकीन पीने वाला भी इधर है, कोई पाउडर पीने वाला भी इधर है। वो मतलब जो पेंडू प्रोडक्शन, जो जाहिल आदमी है, गुर्बत है, इसका मतलब है कि हर कोई जो आना चाहता है वो आ जाता है। वो आ जाता है। हाँ, तो गुर्बत इतनी बढ़ गई है कि जो शरीफ आदमी बाहर है ना, वो बाहर भी यही काम करते हैं। गुर्बत समझते हो ना आप, गरीबी जिसको बोलते हैं, आप समझाओ ना उन्हें। तो इट्स हाँ, बोले गरीबी हम। जो हाँ, वो ये हम नहीं करते। वो जो बाहर आउटसाइड पे भी लोग हैं ना, वो भी यही काम करते हैं, वो छुप के करते हैं। हम लोग दारा जरीन बैठ के करते हैं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि पता है ये। और जो जिसने बंद किया है, गवर्नमेंट ने बंद किया है या गवर्नमेंट ने बंद किया है। तो मैंने पहले भी पूछा कि इन से गवर्नमेंट ने बंद किया, लेकिन क्यों बंद किया, कि कौन सी वजह था? वजह यही इत्तेफाक, इत्तेफाक समझ लियो आप। इसका मतलब ये है कि वो बंद करना चाहते थे वैसे पूरा। बंद पूरा करना चाहते थे, इसलिए कि यहाँ पे ऐसा नहीं है। पहले था कि कोई बात करता था ना, यार बंद कर दो, मांगो करता था, क्यों कंजर कंजर जिसको बोलते हैं, वो उनमें इत्तेफाक था। वो बोलते थे ये तुम बोल रही हो, बंद कर दो भाई। वो जो बड़े बड़े लोग थे ना, जो खानदानी लोग थे, वो कहते थे क्यों ये गटर है, एक ही जगह रखे, लोग दुनिया बाहर नहीं जाए गंद डालने के लिए। अब तो बेटा ये है कि घर घर में गंद पड़ गई। जिसकी बेटी जवान है, खूबसूरत है, वो चाहे मैट्रिक पढ़ी, चाहे ऐसे किया, चाहे BA किया, समझ रहे बात जी ना आपने भी। वो उसको गरीबी है, उसके घर में 10 बंदे खाने वाले हैं, एक कमाने वाला है। वो क्या करेगा? वो खूबसूरत बेटी को इधर ही ले आएगा, इधर ही ले आएगा, डिफेंस ले जाएगा, जोखर टोल ले जाएगा, इकबाल टोल ले जाएगा, बड़ी सोसाइटी पे ले जाएगा। सही है, कुछ डांस सिखा देगा, कोई इसको कोई बाहर दवाई में जाएगा। तो फिर इस वजह से वो पैसे कमाती है अपनी फैमिली के लिए। मेरे आखिरी आपका एक सवाल है, अगर आपको कुछ कहना है दुनिया से, इधर के जो आप हीरा मंडी की, कुछ भी नहीं है इधर, कोई सगा नहीं है, बेटा भी सगा नहीं है, बेटी भी सगी नहीं है, खुदा भी साथ नहीं है, बस और कुछ नहीं कहना। सब कुछ पैसा है, और पैसा इतना देकर जो अब बंदा से पैसे मांगते हैं तो पैसे नहीं है। एक टाइम तक तो कुछ भी नहीं मांगते थे और किसी चीज की कमी नहीं थी। AC लगे हुए हैं, इतनी गर्मी में कौन शुगर की मरीज, दिल की मरीज, मेडिसिन के लिए पैसे नहीं, क्या करें? मांगते तो किसी को 2 रुपये नहीं देगा। तो इस वजह से मजबूरी है। हाँ, बस मजबूरी है। मजबूरी ये है, बस मैंने बस। कोई शौक से नहीं करते, बस ये मजबूरी, घर से आ गई, बस खत्म हो गई। एक टाइम था घर से बाद में सोचते हैं कि क्यों आई। I am so sorry, but I want to thank you, शुक्रिया अदा करना कि आप फिर भी कुछ बताइएगा। and I hope कि मुझे खुद भी नहीं पता किस तरह, लेकिन आप इधर का जो आप खुद बहुत अच्छे हो, आपकी मेहरबानी। Dus ja, de mensen doen dit echt uit wanhoop, omdat er gewoon armoede is en omdat ja, als deze vrouwen niet meer bij hun man wonen, dan moeten zij echt ja, via deze wegen geld verdienen. Dus het is zeker anders dan Nederland, waar we eigenlijk van de overheid toch geld krijgen omdat het op verzorgingsstaat is. Maar hier in Pakistan is dat helaas niet zo. Ik ben nu aan het einde gekomen van mijn tour hier rond de Walled City. En om het te beëindigen ga ik iets lekkers eten bij de Haveli restaurant. Wat ook echt wel een bezienswaardigheid is hier in Lahore. En nou ja, zoals je achter mij ziet, zie je hoe mooi de lichtjes zijn. En ik ga op de rooftop zitten. En nou ja, als je in Lahore bent, je moet zeker hier komen. Wat ik wel wil vertellen hierover is dat dit vroeger een extensie was van de Hira Mandi. Dat is nu niet meer zo. Het is echt een food street. En ja, ik ga daar nu van genieten. Doei!
Nou, ik sta hier dus op de rooftop van de Haveli restaurant. En onder genot van eten en drinken kan je dus genieten van een adembenemend uitzicht. Zoals hierachter de Bachai Mosque, wat heel mooi verlicht is in de avond. En aan de andere kant heb je dus de Lahore Fort. En er zijn ook andere plekken, zoals de Gurdwara. En nog meer rijke geschiedenis waar je dus van kan genieten op de rooftop. Dus ben je hier, kom zeker een bezoekje hier brengen en jullie zullen er zeker van genieten, zoals ik heb gedaan. Hoi, ik ben nog steeds in Lahore, Pakistan. En hoewel Lahore zoveel te bieden heeft, ben ik er ook achter gekomen dat er een belangrijke grens tussen Pakistan en India hier in Lahore is. En dat heet de Wagah Border. Nou, het is een heel gevoelig onderwerp en dat merk ik ook. Er is heel veel security, je mag ook niet zomaar filmen. De soldaten zelf praten ook niet erover, het is toch een beroepsgeheim. Maar toch wil ik hier komen om te kijken wat ik zie. Tot nu toe heb ik wel al gezien dat aan de andere kant India is. Amritsar om precies te zijn. En ja, de grenzen zijn gemaakt in 1947. De ene kant werd Pakistan en de andere kant werd India. En dat is precies hierachter gebeurd. En ja, het is echt wel een belangrijke grens. Er zijn meerdere grenzen, maar ik ga vandaag een kijkje nemen wat hier aan de hand is. Kom maar mee. Nou, ik ben dus hier geweest bij de border tussen Pakistan en India. Dit noemen ze ook de Zero Line. En wat ik heel mooi vind aan deze evenement is dat ze zo'n gevoelige onderwerp tussen Pakistan en India toch voor de mensen een stukje entertainment daar in het ruil voor geven. En ik heb er in ieder geval heel veel van genoten en ik hoop jullie ook. Voordat ik Lahore verlaat, neem ik wat lekkers mee voor Bella. Een vriendin die ik heb leren kennen in Lahore. Zij heeft me uitgenodigd om te komen eten. Dit wordt ook wel een dawet genoemd.
Bella is voormalig Miss Pakistan en belijdt het christelijk geloof. Bella heeft me ontzettend veel geholpen in Lahore en ze heeft me ook veel geleerd over hoe vrouwen in Pakistan leven. Thanks Bells, you're the best. डूब रही हूँ मैं तू बन जा किनारा मेरा Ik ben nu aangekomen in de warmste stad van Pakistan, Multan. Ook wel de City of Saints genoemd. Ik heb afgesproken met Fahad, een sociaal-maatschappelijk betrokken vader en tevens inwoner van Multan. फहद आपने कहा कि ये एक मुस्लिम है Yeah. एंड आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं? He's one of the great spiritual personality. Yes. Who used to make people embrace Islam and bring forward to accept the religion Islam in a huge numbers. He was the grandson of Hazrat Bahauddin Zakaria Multani. He was also a renowned spiritual personality, a saint who used to reside over here in Multan, जिनके नाम पर हमारे पास यहाँ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी भी है पड़ी, तो इनके एक ग्रैंडसन। तो मुल्तान के बारे में ये भी कहते हैं कि ये सिटी ऑफ सेंट्स है। या तो मैंने कुछ रिसर्च की है, तो फिर ये भी कहते कि एक वो कहते कि सूफ़ी लोग थे ज़्यादा। या। तो इसका मतलब ये है कि जो सेंट्स का मतलब था, जो इस्लाम को सबको बता रहे थे कि ये भी फॉलो करो, वो सूफीज़म ही है बड़ा। बेसिकली ये जो फैमिलीज़ हैं बड़ी, इनके अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये वो लोग थे जो अरब से शिफ्ट हुए थे। ये अरब से माइग्रेटेड थे यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि दूसरे रिलीजन्स ज़्यादा थे, मतलब इन नंबर्स, तो उन्होंने इस मुल्तान को ज़्यादा बेहतर पाया कि मतलब यहाँ पर हम स्टे करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम की प्रीचिंग्स दे सकें। बहुत ज़्यादा थे, मतलब यहाँ पर हिंदूज़ सबसे ज़्यादा जो नंबर्स थे वहाँ हिंदूज़ के थे, क्योंकि अगर हम बात करें हिंदूज़ ज़्यादातर जो आज भी इंडिया में हैं, श्रीलंका में हैं, तो मुल्तान ये वैसे भी एक गढ़ होता था हिंदुओं का। इवन सिख्स भी बहुत ज़्यादा थे। अगर हम इससे हटकर ज़रा बात करें तो सिखों की और दुरानीज़ जो कि अफ़गानी थे, उनकी भी एक जंग हुई थी और काफ़ी ह्यूज लेवल पर हुई थी, जो कि दुरानीज़ हार भी गए थे, सिखों ने हरा दी थी उन्हें। यस, क्योंकि वैसे बहुत स्पेशल बात है, इतने सारे रिलीजन्स थे इधर, वो भी लोग ज़्यादा थे, तो फिर भी एक बंदा आ गया इधर मुल्तान में और फिर उसने इस तरह से टीचिंग्स दी है कि लोग उनको फॉलो भी कर रहे थे। सो दैट इज़ वेरी, दैट आई थिंक इट्स अ पर्सन हु वाज कम्युनिकेटिंग राइट एंड कुड आल्सो वेयर द पीपल लुक अप टू। और नहीं, वो इसके अलावा बिकॉज उनका कोई क्रेडिबिलिटी थी, कोई बात थी उनमें, कोई कैरिज्मा था जिसको हम वी कैन से दिस थिंग कि कुछ ना कुछ था कि लोग उनको अप्रिशिएट करते थे और उनकी एक बात को वो हम एक्सेप्ट करते थे, वो एडमिट करते थे, एडमायर करते थे, और उनकी जो भी बातें थी उनको एक्सेप्ट करके वो आगे प्रोसीड भी करते थे। और यहाँ सेंट्स की अगर हम बात करें तो मुल्तान इज़ द फुल ऑफ सेंट्स। आप जहाँ भी जाएंगे आपको कोई ना कोई सेंट्स का मौसोलियम या मज़ार या मकबरा, छोटा या बड़ा, आपको यहाँ पर मिलेगा। Hier ligt dus het graf van Shahrukh Ne'alem. Deze derbaar is versierd en heel kleurrijk. Op deze manier wordt dit stukje geschiedenis van Multan geëerd. Fahad neemt me mee naar de plaatselijke museum van Multan. Voor toeristen is dit een leerzame plek en dus een aanrader. Ik ben hier in een museum van Multan zelf. En ze hebben door middel van plaatjes en schilderijen laten ze hier een stukje geschiedenis zien van Multan. En ik heb eigenlijk alles rondgekeken en op deze einde zie ik toch wel wat interessante stukjes historie die ik graag wil delen, waar ik zelf ook heel erg verbaasd over ben. Nou, één is bijvoorbeeld Alexander de Grote. Nou, dat is een hele bekende naam in de geschiedenis. En ook hij heeft geprobeerd om Multan aan te vallen.
Je ziet hier ook achter een stukje wat uitgebeeld wordt als het boeddhisme. En wat er eigenlijk staat, wat er wordt verteld, is dat voordat de islam geïntroduceerd werd in Multan, waren de meeste mensen eigenlijk boeddhistisch. En dat laat toch wel zien dat Multan in een verre historie echt alle soorten religieën had. En dat is toch ook wel bijzonder aan Multan. En vandaag de dag zie je ook wel eigenlijk gebouwen, religieuze gebouwen, die stammen vanuit die tijd. In alle drukte heb ik een bijzonder winkeltje gevonden. Hier verkopen ze namelijk artistieke spullen die in Multan gemaakt worden. जी थैंक यू कि आपने कुछ टाइम निकाले क्योंकि मेरे एक क्वेश्चन है। मैं मुल्तान आई हूँ और स्पेशल आपके दुकान में मैं आई हूँ इस दुकान में क्योंकि इधर आर्ट वर्क है क्योंकि इधर पहले इंडिया के लोग रहते थे वो यही बात है या फिर कुछ और? इंडिया से आए थे, सीखे हुए थे वो, उन्होंने फिर ये आगे काम पाकिस्तान में चलाया। फिर उनसे है ना हमने भी सीखा। मुझे तकरीबन 50 साल हो गए जी। ये मुल्तान से है ना, मैं मुल्तान में काम करता हूँ। सिर्फ पाकिस्तान में दो लोग हैं, एक कराची में, एक मैं मुल्तान में। आप कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं जो आपने खुद बनाया है? हाँ जी, ये इंशाल्लाह ताला ये है ना हमारे बने हुए जी, कैमल बोन में, ये नली, ये कैमल बोन है जी। ओके, ये लैंप है जी, ये शो पीस हैं, सारे हमारे बने हुए। इसका मतलब ये है कि मुल्तान की हिस्ट्री में भी आर्टिस्टिक चीज़ें आते हैं हिस्ट्री से। हालांकि वो इंडिया से सीख कर आए, फिर भी पाकिस्तानी लोगों ने सीखा है और इधर इस तरह से पैसे भी कमाते हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। Voordat ik Multan verlaat, eet ik nog de speciale halwa waar Multan om bekend staat. Ook de Gantagar hoort bij Multan. Ganta betekent uur en gar betekent huis. Dit staat dus voor het huis van het uur. Op naar de volgende locatie, Islamabad. Ik kom aan bij Faisal Masjid. Een plaatje. Ook de nationale moskee van Pakistan en vernoemd naar een Arabische koning uit de geschiedenis. Ik ben net binnen geweest bij de Faisal Masjid, wat hier achter me is. Helaas is het niet mogelijk om je camera mee te nemen. Dus ik ga een klein beetje vertellen hoe het er binnen uitziet. Allereerst is het belangrijk om te weten dat vrouwen een andere ingang hebben. En de mannen hebben ook een aparte ingang.
Vandaar dat ook bij dit soort plekken, omdat het zo religieus is, je een sjaal op je hoofd moet doen. Dat wordt op verschillende plekken ook aangegeven. En binnen is het zo mooi. Ik zou zeggen, je moet het zeker bezoeken. Een hele grote Koran met goudelementen. Heel groot, mooie kristallen verlichting. En wat ook heel bijzonder is, is de constructie. De constructie is bijvoorbeeld gebruikt stenen uit Turkije. Omdat die stenen ervoor zorgen dat het geluid voor de roeping van het gebed, dus ook wel de azaan genoemd, veel verder bereikt dan normale gesteenten. Oké, vandaag heb ik een gesprek met deze mevrouw die voor mij zit. Haar naam is Uzma Kardar. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Zij is lid van het parlement in Pakistan. En wat ik zo interessant vind is dat het een vrouw is. En ik wil haar graag vragen wat zij doet voor de vrouwen in Pakistan. Verder ga ik ook andere subjects met haar bespreken. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको उज़मा कर सकती हूँ किस तरह से आप Sure, call me Uzma. मैम उज़मा। And I'll call you Mariam. Okay, let's do this. Just be yourselves, which is very special actually for me as a Pakistani woman from the West, coming into Pakistan and seeing a woman in the parliament having a very high position, which was not the image I have of Pakistani women worldwide, from Holland, how we look, what our options are in Pakistan. Thank you for coming. Yes. And welcome to Pakistan. Thank you. And we would really appreciate it if you take the image of the real Pakistani woman and Pakistani society when you go back to Holland. Yes. Because I feel that there is a lot of misconception about how people live, especially about women and children here in Pakistan. Yes. So we need to dispel that, and Yes. people like you maybe can play a very positive role. First of all, I think women are 50% of the world, or maybe more, of the world population. And life has never been easy for women. It's not just Pakistan. You can cut across different countries. Even in the West, you see a lot of violence against women. And you see women not getting equal opportunities, even in the developed world. Having said that, I think Pakistan faces its own peculiar problems. And the main issue in Pakistan is that we were first part of the Indian subcontinent, and, a lot of things have been adopted from the Hindu culture. And the negative thing which came to us was the domination of men in the society. This is a very, very male-dominated society. And women actually are subservient largely to men. When you look at, don't take me as an example of the majority of women in Pakistan. I am very fortunate. Whatever I am today, my country has given me. I was lucky enough to get the best education possible in the country, and my parents put me in good institutions, good colleges, and enabled me to take on the role that I have today. But many women and girls do not get this opportunity. I think education, which is a fundamental right of every person, that is the first step where we really have to make a very concerted effort in Pakistan. Because, when you educate a girl or a woman, you're educating the whole family. I agree. That whole family will, be instrumental in making the community, the nation, the country. So, I think right now, the literacy rate as far as women is concerned is not something to be proud of. We are still struggling. Okay, yeah. And especially at the secondary level, a lot of our girls have to leave school because of maybe poverty, because of insecurity, because a girl is considered as a burden.
that izzat, that big, crown of izzat on her head, that she has to carry on the family's, prestige and honor. And for gender equality, now women are, doing their own work, they are earning money, and they want social security, they want financial security, and for that I think the state is also helping them. Because and before that, was it the case? Yes, we are still struggling. Okay. I won't say that we've reached our objectives. Because I feel like we already reached it, but you see, there were many women who didn't even have their national ID cards. Okay. And if you don't have a national ID card, you can't get any benefit from the state. No. You can't get any social security. You can't even open a bank account. You can't do anything. Yes. So Nadra now is totally digitalized, and they are trying their best to make sure that every woman has a national ID card. So actually what you're now trying to do is educate these women how it's gonna be. You give them tools to get them there. What is the vision? Make them aware of their rights. Yeah, that's very good. And what the state is doing to help them achieve these rights. I'm very happy because I feel like for the future, the women here in Pakistan probably would have maybe the same chances that I have as a Pakistani woman in the West, where it's normal, totally normal. I grew up with gender equality, with the protection of being a woman, when I wanted to follow my own rules, and or not own rules, my own dreams, and that I'm allowed to, that I'm not beaten by the society, or that it's not encouraged, or you have to be a wife and you have to be, so I hope this also for the women in Pakistan. Let me tell you something. We have to differentiate between social norms, cultural norms. Yes, 100%. And you see, all these things which you are mentioning, they stem from your culture and your society. Yes. Our society is patriarchal. Okay. And that is why women get subjugated. They play a secondary role. Yes. It's not as though the state or the government or the constitution or anybody else or even our religion wants it that way. Yes. It is the force of the society. Okay. That makes it this way. So we are trying to empower women. Let me tell you, we didn't even have any women development ministry before 2012. Now we have a proper ministry. Okay. Then we have certain institutions like the Ombudsperson's Office. We have the National Commission on the Status of Women. Okay. We have we have the Women Protection Authority. Oh, nice. Yeah. We have different organizations which are there to help the women. But you think worldwide women should be more also in these kind of roles, because we feel also for women in a different way than a man does, and for children. So isn't it just also a smart thing to do, to have also more women in leader positions? Because right now it's not a smart thing to do, it's essential. But the point is that, it's not something which can happen automatically. Yes. Why is the Chief Minister here? Because she got a thumping 2/3 majority, a vote in the Punjab Assembly, and that's how she became Chief Minister. You can't just one fine morning become the Chief Minister. Yes, you have to have a whole party and a whole organization set up behind you to support you. Ik sluit Islamabad af, hoog in de bergen, bij het restaurant Monaal. Je kan hier hele leuke souvenirtjes kopen en lekker eten. Ook zijn er diverse activiteiten om je avond helemaal compleet te maken. Daarna ga ik door naar Azad Kashmir, een gebied hoog in de bergen. आप फिर हमें यहाँ पर ले आया आज़ाद कश्मीर पे एक स्पेशल जगह, और आपने प्लीज़ मुझे बता सकते हो ये जो
پیچھے جو اسٹیچو بنا ہے کس کے لیے بنا ہے اور کون سی کہانی ہے اس پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بڑے دور سے تکلیف کر کے ہمارے اس علاقے میں آئی ہیں اور ہمارے اس علاقے کی تاریخ، اس کی پرانی تاریخ، موجودہ حالات، یہ سب آپ معلومات کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس پر بھی آپ کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. جی شکریہ. میڈم یہ منگ جو ہے جو اس وقت جو ہے نا، میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروا دوں. میں سردار جاوید اقبال ہوں اور یہیں منگ کا رہنے والا ہوں اور یہاں میری یونین کونسل ہے پتن شیر خان، اس کا میں چیئرمین ہوں. جی ماشاءاللہ. تو میں یہاں پہ یہ جو آپ تمام حضرات کو یہ بتاؤں کہ یہ جو منگ ہے یہ ایک بہت بڑا تاریخی مقام ہے اور اس کی ایک اپنی تاریخی حیثیت ہے اس پورے آزاد کشمیر میں، مخصوص اس خطے کو. تو اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا سب سے پہلے اس کی تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ یہ جو کشمیر کا علاقہ ہے اس کی ایک اپنی 500 سال پرانی ایک اپنی تاریخ ہے. جب یہ سب کنٹیننٹ تھا اس ایشیا کا، بر اعظم ایشیا کا سب کنٹیننٹ تھا، اس میں پاکستان نہیں تھا، متحدہ ہندوستان تھا، یہاں پہ کوئی علیحدہ ملک نہیں تھا. تو یہ کشمیر جو تھا نا، یہ اس وقت بھی اس کی ایک اپنی تاریخ تھی اور یہ ایک اپنا ملک تھا، اس کا ایک اپنا جغرافیہ تھا، اس کی اپنی حکومت تھی، اس کے اپنے لوگ تھے. تو مختلف ادوار میں جو ہے نا مختلف لوگ جو ہے نا وہ اس پہ قابض ہوتے رہے، اس کے حالات چینج ہوتے رہے، اس کا جغرافیہ چینج ہوتا رہا. تو خاص کر کے مختصر کرتے ہوئے میں آپ کو جو ہے نا اس کی یہ بتاتا چلوں کہ جو خاص کر کے جو 1819 سے لے کے جو ہے نا وہ 1836 تک اور پھر 1836 سے لے کے 1947 تک اور پھر اس وقت تک جو اس کی صورتحال ہے، میں اس پہ آپ کو تھوڑی سی اس کا تعارف کرواؤں گا. یہ 1819 میں یہاں پہ اس کشمیر میں پہلے جو ہے نا مختلف دور میں سکھوں کی حکومت رہی، ہندوؤں کی حکومت رہی، مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن سب سے زیادہ جو عرصہ رہا وہ اس کشمیر پہ مسلمانوں کی حکومت رہی. تیسرے حملے میں جو ہوا کہ وہ مہاراجہ گلاب سنگھ اپنی فوجوں کو لے کے یہاں پہ آیا اور کوہٹا پہ آ کے وہاں پہ اس نے پڑاؤ ڈالا. تو ستی اور عباسی جو قبیلے کے لوگ تھے وہ سدن اور ملدیال سے علیحدہ ہو گئے. تو وہ جو گلاب سنگھ تھا وہ پھر اپنی فوج لے کے تو اس نے یہاں سے جو ہے نا وہ براستہ کوہٹا جو ہے نا وہ بہار الپلندری کی طرف سے جو ہے نا اس نے منگ کی طرف جو ہے نا یہ یہاں پہ جو ہے نا اس نے چڑھائی. یہ جو تھے 1832 میں یہ جو مہاراجہ گلاب سنگھ کی فوج نے یہاں پہ جو ہمارے منگ میں یہ پونچھ کے مجموعی طور پر قیادت کرنے والے لوگ تھے. کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 22 لوگ تھے، کوئی کہتے ہیں 36 لوگ ہیں، لیکن اس یادگار پہ جو نام لکھے ہوئے ہیں نا وہ 16 نام لکھے ہوئے ہیں اور مختلف کتابوں میں مختلف نام ہیں. ان 16 ناموں میں جو ان لوگوں کا جو لیڈر تھا وہ سردار شمس خان تھے اور جو ہمارے علاقے جس یونین کونسل کا میں چیئرمین ہوں، یونین کونسل پتن شیر خان کا وہ فرد تھے اور جو ہے نا وہ سدوزائی فیملی سے اس کا تعلق تھا. اور اس کے ساتھی جو تھے وہ سردار ملی خان اور سردار سبز علی خان، سردار جموں خان، سردار مستانہ خان، سردار باز خان، سردار بنگش خان، سردار یار محمد خان، سردار رودات خان، سردار عمرو خان، سردار امیر خان، سردار پرچو خان، سردار مرید خان، سردار مرادو خان، سردار راج ویلی خان اور سردار ملکو خان تھے. یہ 16 آدمی تھے جن کی زندہ کھالیں کھینچی گئیں. ان 16 میں سے جو ہے نا وہ 11 آدمی جو تھے وہ اس منگ کے رہنے والے تھے. تو یہاں پہ جو ہے نا ان لوگوں کی جو ہے نا یہ آخری مارکا جو منگ میں ہوا، پورے ملک کا علاقوں سے جو ہے نا وہ سردار یہاں پہ جمع تھے اور ایک دھوکہ دے کے ان کو جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا وہ پکڑا گیا اور ان کو تابع کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوجوں کی اپنی آزادی کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی موت کو ترجیح دی، لیکن اپنی آزادی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور اپنی زندہ کھالیں کھنچوا کر اپنی جان دے دی، لیکن مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوجوں کے آگے تابع داری نہیں کی. یہ بھی اس علاقے کی ایک خصوصیت ہے. تو یہ جو ہے نا یہ زیتون کا ایک درخت ہے، اس کی بہت عمر ہے، یہ 700 ایئرز اولڈ ہے یہ درخت جو ہے نا. جو اس کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے پھر زنجیر آپ سمجھتی ہے، زنجیر جو لوہے کی ہوتی ہے وہ لٹکا کے تو ان لوگوں کو ان 16 لوگوں کو الٹا لٹکا کے ان کے اوپر گرم پانی ڈال کے نا تو ان کی زندہ کھالیں کھینچیں گے کہ باقی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے خلاف کوئی بندہ بغاوت نہ کرے. تو ان لوگوں کو جب وہ مہاراجہ گلاب سنگھ کا جو بیٹا تھا نا وہ ان کا وہ منظر نہیں دیکھ سکتا تھا تو اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا. تو گلاب سنگھ نے اس کو تھپڑ مارا
اور اس نے اس کا منہ موڑ کے اس طرف کیا کہ جب آپ ان لوگوں کو اس منظر کو دیکھ نہیں سکو گے تو ان کے اوپر حکومت کیسے کرو گے. تو وہ جب ان لوگوں کی زندہ کھالیں کھینچی گئیں, یہ لوگ شہید ہو گئے, تو اس گلاب سنگھ نے یہ کیا کہ اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ آپ کو 5 روپیہ فی سر, یہ جو سر ہے نا, یہ جو آدمی کاٹ کے لائے گا اس کو 5 روپیہ اس وقت انعام دیا جائے گا. تو پھر اس کی فوج نے جو ہے نا اس ملک کا پورے علاقے سے لوگ جنگلوں میں چلے گئے تھے, بہت بڑے بڑے جنگل تھے, تو تلاش کر کر کے بچوں کی, عورتوں کا, بوڑھوں کے سر کاٹ کاٹ کے نا, تو پلندری کے مقام پہ جو ہے نا, یہ جہاں ڈگری کالج ہے وہاں 5000 سروں کا ایک مینار بنایا گیا. 5000 سر اکٹھے کیے گئے. بعض روایات مختلف ہیں, یہاں 40,000 کی آبادی تھی, 40,000 میں سے 25,000 سدن جو فیملی کے لوگ اور اس طرح دوسرے قبیلے کے لوگوں کے سر کاٹ دیے گئے. المختصر یہ کہ ان لوگوں کو انہوں نے فتح کر لیا, تو یہاں کی کچھ عورتیں ہماری بچ گئی. تو 5000 عورتیں اس مہاراجہ گلاب سنگھ کی فوج نے یہاں سے ان کو آگے کیا, اور جو ہے نا وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے پلندری کی طرف لے گئے. وہاں پہ ایک گراؤنڈ جو ہے نا ان کے اوپر ایک جنگلہ بنا کے ان کو اندر رکھ دیا. ان کو کھانے کے لیے جو ہے نا وہ مکئی کی جو ہے نا, مکئی یہاں پہ فصل ہوتی ہے, گندم کم ہوتی ہے, مکئی زیادہ لوگ کاشت کرتے تھے, تو اس کی چھلیاں ان کو کچی پھینک دیتے تھے, یا وہ گھاس کے ان کے جو ڈنڈے تھے نا وہ پھینک دیتے تھے. وہ لوگ اپنی زندگی بچانے کے لیے وہ کھا کے گزارا کرتے تھے. تو ان کو نیچے نالے پہ جو ہے نا پانی پلانے کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح نیچے لے جاتے تھے وہ سکھ جو حکمران تھے. ان کے ساتھ یہ ہوا جی کہ وہ بہت ساری ہماری وہ عورتیں بھوک سے مر گئیں. پھر وہ مہاراجہ گلاب سنگھ نے ان عورتوں کو جو ہے نا وہ آگے جو ہے نا لے کے جو ہے نا سری نگر جا رہے تھے, پونچھ جموں کی طرف جا رہے تھے. تو بہت ساری وہ ہماری مائیں بہنوں نے اس اپنی زندگی سے تنگ ہو کے جو ہے نا وہ بڑے بڑے پہاڑوں سے چھلانگے لا کے اپنی زندگی ختم کر لی, اور جو ہے نا کچھ جو بچیں وہ جموں میں جا کے فروخت ہو گئیں. یہ ایک یہاں پہ اس وقت انگریز کوئی آرمی کے تھے یا مصنف تھے, یا وہ کس تھوڑا سا میں بھول گیا ہوں کہ وہ کس غرض سے کشمیر میں اس وقت موجود تھے. تو سب سے بڑی بات آگے یہ ہوئی کہ اس علاقے کا جو لوگ تھے نا, تو وہ نسل در نسل اپنی اولاد کو, یعنی میرے ساتھ اگر کوئی ظلم ہوا تو میں نے میرے بیٹے نے وہ دیکھ لیا, تو میرے بیٹے نے اپنے بیٹے کو بتا دیا, اس نے اپنے بیٹے کو بتا دیا. اس طرح سے ہوتا ہے. یہ چلتے چلتے پھر ان لوگوں کی تھوڑی حالت اس طرح سیدھی ہوئی کہ یہ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی نا, تو پھر اس میں جو ہے نا انگریزوں نے اس علاقے کے لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا. اور یہ لوگ جب بڑی دلیری سے لڑے نا, تو پھر انگریزوں نے ان کو تھوڑی سی اور سہولت دی. تو یہ لوگ جب پہلی جنگ عظیم جو ہوئی تھی 1914 سے, یہ اس وقت جو ہے نا یہ لوگ بھرتی ہوئے, اور دوسری جنگ عظیم جو 1944-40 سے شروع ہوئی اس میں یہ لوگ پینشن پہ گھر آ گئے تھے. تو یہ لوگ اب آرام سے جو ہے نا وہ ڈوگرا حکومت کو ماننے والے نہیں تھے. یہ چونکہ پوری دنیا دیکھ کے آگے تھے, دنیا کے مختلف محاذوں پہ, جرمن اور جاپان, امریکہ, برطانیہ کی جنگ میں جو ہے نا انہوں نے اپنے اپنے کام دکھائے. یہ جب واپس آئے تو یہ اب جو ہے نا وہ ظلم برداشت نہیں کر رہے تھے. انہوں نے پھر منصوبہ بندی کرنا شروع کر دی. اس ہمارے قبیلے کے 80,000 آدمی جو ہے نا وہ 47 میں ریٹائر ہو کے آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے پھر منصوبہ بندی کی. ان لوگوں کی قیادت ہمارے قبیلے کے بڑے جو تھے اس وقت وہ اسمبلی ممبر تھے, غازی ملک سردار محمد ابراہیم خان, جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کو وہاں کافروں کے نرگے میں چھوڑ کے اس اپنی قوم کی آزادی کے لیے جو ہے نا وہ وہاں سے چھپ کے یہاں پہ آئے. اور یہاں جو ہے نا وہ 1947 میں جو ہے نا اس جب پاکستان بن گیا, تو اس علاقے کے لوگوں نے کہا جی کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے. کچھ لوگوں نے کہا ہم خود مختار رہیں گے, کچھ لوگوں نے کہا جی ہم ہندوستان کے ساتھ رہیں گے. یہ اس ملک کی ایک اور بدقسمتی تھی کہ ایک بہت سنہری موقع تھا کہ یہ ملک آزاد ہو جاتا, تو یہ لوگ تقسیم ہو گئے, ان کی لیڈرشپ تقسیم ہو گئی. اور جو ہے نا یہ خطہ جس پہ ہم کھڑے ہیں, یہ پونچھ کا خصوصی یہ تقریباً 4000 کے مربع میل کے لگ بھگ گلگت بلتستان اس سے علاوہ ہے. یہ لوگوں نے پھر اس ڈوگرا فوج کے خلاف جو ہے نا پھر منظم ہونا شروع کر دیا. اس منظم ہونے کے بعد جو ہے نا پھر 4 اکتوبر 1947 کو سب سے پہلے ہمارے اس کانچری کے ایک بزرگ تھے غازی صوبیدار اللہ عطا خان, انہوں نے ڈوگرا حکومت کے مجسٹریٹ مسٹر جگت رام کو 4 اکتوبر 1947 کو مجاہد گلا کے مقام پر جو ہے نا فائر کر کے اس کو ہلاک کر دیا, اور یہاں سے جنگ شروع ہو گئی. پھر 5 اکتوبر کو جنگ جاری رہی. 6 اکتوبر کو یہاں منگ کے کمانڈر لیفٹیننٹ افسر خان صاحب شہید ہو گئے. 7 اکتوبر کو 7 کو جو ہے نا تھوراڑ کے مقام پر
एक औरत समेत 36 आदमी जो है ना वो एक ही मौके पर शहीद हो गए, यानी कि लाखों लोग हमारे शहीद हो गए बेसरो सामानी के आलम में। उस डोगरा फ़ौज के साथ जो है ना वो लड़े और उनको निकालते निकालते जो है ना वो पुंछ तक जो है ना वो ले गए, ये इलाका आज़ाद हो गया। और जो इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो नस्ल दर नस्ल वो 1832 का जो जुल्म था महाराजा गुलाब सिंह का, वो नस्ल दर नस्ल इन लोगों के दिलों में चढ़ रहा था। उसका नतीजा ये निकला कि 1947 में लोगों ने यहाँ से जो है ना जो यहाँ के रहने वाले थे, हिंदू थे, सिख थे, ब्राह्मण थे, दूसरी ज़ात के लोग रहते थे, इन लोगों ने उस ज़िद में आके ना तो उन सब का सफाया कर लिया, मार के उनके घर बार यहाँ से जो है ना। लेकिन ये बहुत बड़ा जुल्म था, ये होना नहीं चाहिए था। वो सिख जो थे वो इस मुल्क के रहने वाले थे, वो हिंदू भी इस मुल्क के रहने वाले थे। हमारे लोगों को बाहसीत मुसलमान, उन्होंने बेशक 1832 में जुल्म किया था, लेकिन हमारे लोगों को जुल्म नहीं करना चाहिए था। वो जुल्म हुआ, मैं समझता हूँ कि उस जुल्म के बदौलत जो है ना वो हमारा मुल्क नहीं आज़ाद हुआ। वो उन दूसरी कौमों के लोगों के साथ अगर वो जुल्म ना होता तो शायद हमारा मुल्क आज़ाद हो जाता। ऊपर खुदा की ज़ात भी देखती है कि जालिम जो है ना उसको अल्लाह माफ़ नहीं करता है। लेकिन फिर भी इस तरह से था कि एक साथ भी नहीं रह सकते थे। नहीं, वो साथ रहते थे, या साथ रहते। 500 साल जो कश्मीर की पुरानी तारीख है ना, ये हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, सिख, ये सारे इकट्ठे रहते थे। तो फिर क्यों इतना जंग ये हुई ना कि ये जो कश्मीर का इलाका था ना, एक तो इसके बारे में पूरी दुनिया में मशहूर है कि एक तो जन्नत मुसलमानों का ईमान है ना कि वो मरने के बाद होगी जन्नत। तो एक इस कश्मीर के बारे में ये मशहूर है कि ये दुनिया की जन्नत है। जी बिल्कुल, ये इसकी एक खूबसूरती है। इसके पास बहुत मादनियात हैं और कीमती पत्थर हैं, कीमती लकड़ है, दरिया हैं और साफ़ सुथरी आबो हवा है, दरख्त है और ज़ेरे ज़मीन जो है ना बहुत जो है ना ज़खायर हैं। अच्छा। श्रीनगर में मकबूजा कश्मीर जो कश्मीर हिंदुस्तान के ज़ेरे कंट्रोल है, वहाँ पे ज़ाफ़रान पैदा होता है, वहाँ पे जो है ना वो पूरी दुनिया के टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे फल बहुत अच्छे हैं। यानी कि इस पे जो इसके जो सोर्स ऑफ इनकम थे ना, इसकी जड़ी बूटियाँ हैं जो हिकमत के हवाले से, बीमारियों के हवाले से इसकी जो जड़ी बूटियाँ हैं, तो इसके जो सोर्स ऑफ इनकम थे, जो इसकी खूबसूरती थी, इसको देख के ना तो फिर वो दुनिया के दूसरे जो काबिज लोग थे ना, जो बड़े बड़े जो हुक्मरान थे, वो फिर इस पे ऊपर कब्जा कर लेते थे। वो देखते हैं कि इधर से पैसे मिलते हैं, पैसे मिलेंगे, बस पैसे के लिए। तो इसी तसलसल में जो है ना पहले जो है ना इस पे कब्जा किया मुगलों ने, फिर अफगानियों ने किया, उसके बाद जो है ना फिर सिखों ने किया। तो जब सिखों ने किया ना, सिखों ने खास करके वो जो मुसलमान यहाँ पे जो दूसरे मज़हब जो गैर मज़हब लोग थे उनको मारने की एक वजह और भी थी ना, कि जब वो सिखों ने कब्जा कर लिया इस मुल्क के ऊपर ना, तो यहाँ की जो कम्युनिटी थी ना, गैर मज़हब जो दूसरे मज़हब के लोग थे, वो उन सिखों की हमायत में खड़े हो गए। वो मुसलमानों के खिलाफ है कि हम उनको फॉलो करेंगे, कि वो अपने मज़हब के थे, और वैसे जिसकी वजह से ये मुसलमानों के ज़हनों में थोड़ा सा उनकी दुश्मनी पैदा हो गई, या इस वजह से। तो ये हम ये कहते हैं कि आप लोगों की वसातत से हम ये कहते हैं कि इंटरनेशनली दुनिया को ये चीज़ बताएं, ख़ास करके बरतानिया हुकूमत बरतानिया इंग्लैंड वालों को बताएं कि जब आप इस बर्रे सगीर को छोड़ के चले गए हैं तो ये मसला कश्मीर उनका पैदा करता है, उन्होंने इसका डिसीजन नहीं किया, उन्होंने हिंदुओं का साथ दिया और वहाँ पे जो है ना एक मनसूबे के तहत इस इलाके के लोगों के ऊपर जो है ना एक मुसीबत में वो लोग फंसा के तो चले गए। हम अब भी कहते हैं आप लोगों की वसातत से कि अक़वाम मुत्तहिदा जो पूरी दुनिया का बड़ा अपने आप को जो है ना वो इदारा कहता है, अमन का इदारा कहता है, लेकिन हम उसकी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है हमें। नहीं बिल्कुल। जो वो दावा कर रहा है कि ये कश्मीर के लोग हैं, ये अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, इधर हैं या मकबूजा कश्मीर में हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा में जो 1947 की जो करारदादें रेजोल्यूशंस हैं वहाँ पे, उनके तहत हमारे मुल्क का डिसीजन करें, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि वैसे ये रिक्वेस्ट है इधर की कि हमें एक खुद अपना एक कंट्री जी अच्छा इंशाल्लाह होगा इधर। और एक आखिरी सवाल है जी, तो क्योंकि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है इंटरनेशनल की मीडिया की, तो एक तो ये है आज़ाद कश्मीर। कश्मीर एक ही कंट्री था ना पहले, जो सब कुछ आपने बताया है,
تو ایک جگہ رہ گیا نا پارٹیشن کے بعد میں 1947 میں انڈیا میں, تو وہ بھی ہے کشمیر. جی. ادھر بھی مسلمان بہت رہتے ہیں. جی. تو میڈیا سے پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر بھی لڑائیاں ہوتی ہے ریلیجن کے وجہ سے. جی. آپ اس بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہو, آپ نے کیا سنا ہے اس کے بارے میں؟ میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کا علاقہ ہے, جی, یہ ان لوگوں کا اپنا علاقہ ہے. جی. اس پہ نہ ہندوستان کا حق ہے, نہیں, نہ پاکستان کا حق ہے. نہیں, بس کشمیر یہ کشمیر ایک اپنی, اس کی 500 سال پرانی ایک اپنی تاریخ ہے. جی بالکل. اس وقت پاکستان بھی نہیں تھا, ہندوستان بھی نہیں تھا. جی بالکل. انہوں نے دونوں ملکوں کی فوجی جرنل جو ہیں, جی, وہ ایک کشمیر کا بہانہ بنا کے صرف اور صرف کرپشن کر رہے ہیں, جی, بددیانتی کر رہے ہیں, جی, اور اپنے پیسے اپنے بیرون ملک اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں. کشمیر سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے, یہ اپنا ملک ہے, اس کی ایک اپنی حیثیت ہے. جی. ان کے لوگوں کو حق کے خود ارادیت دیں, گورنمنٹ بنانا ہے, اپنی حق کے حکمرانی دیں. جی بالکل. ہم اپنی حکومت بنائیں, ہم اپنے لوگوں کے کام کریں, ہم اپنے وسائل کو استعمال کریں. اور کوئی ریلیجن کا پرابلم نہیں ہے, کوئی ریلیجن کا پرابلم نہیں ہے. بس یہ انہوں نے جو پارٹیشن کے بعد اصل میں یہ پرابلم کرا ہو گیا کہ کشمیر نے کہ بہت کچھ پرابلمس ہے, لیکن اصل میں یہ کشمیر کے جو لوگ ہیں, جو جن لوگ ادھر رہتے ہیں, وہ اپنا رہنا چاہتے ہیں سکون میں, آزادی میں, اصل میں آزادی میں. ویسے ابھی نہیں ہے آزاد کشمیر, پھر اس طرح سے دیکھنا ہے. اس کا نام آزاد ہے, جی آزاد, لیکن حقیقت میں یہ آزاد نہیں ہے. یا ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ میں انشاءاللہ دنیا کو بتاؤں گی, کیونکہ یہ مجھے خود بھی نہیں پتہ تھا, اور اس وجہ سے میں بہت خوش ہوں کہ میں یہاں پر آئی ہوں, اور میں نے بات صحیح طرح سے ابھی سمجھتی ہوں کہ آزاد کشمیر کی کہانی کدھر سے آیا ہے اور کیا مطلب ہے آزاد کشمیر کا. اور انشاءاللہ آزاد کشمیر جو آپ لوگوں نے سوچا, آپ کے جو خواہش ہے, اس طرح سے ہوگا انشاءاللہ. بس یہ میں آخر میں اپنی تمام جو پوری دنیا کی انٹرنیشنلی ملک ہیں, جی, اور بڑی مہذب دنیا ہے, جی, میں ان کو اس اپنے بدنصیب اس ملک کے کشمیر کے حوالے سے یہ درخواست کرتا ہوں, جی, کہ لاکھوں لوگ یہاں پہ شہید ہو چکے ہیں, لاکھوں عورتیں جو ہیں نا وہ بیوائیں ہو چکی ہیں, لاکھوں بچے شہید ہو چکے ہیں, لیکن یہ پاکستان اور ہندوستان کا کھیل جو ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے. جی, ہم انٹرنیشنل دنیا کو یہ کہتے ہیں, جی, کہ اس علاقے کے لوگوں کو جو ہے نا اپنا حق دیں, جی, اور 47 میں جو ہماری قراردادیں ہیں, اس کے تحت ہمیں اپنا فیصلہ کرنے کا ہمیں پورا حق دیں. جو ہم اپنا فیصلہ کرتے ہیں, میری جو اپنی ذاتی جو ہے نا وہ یہ ہے, رائے یہ ہے کہ ہم اپنا آزاد اور خود مختار ایک اپنی ریاست بنانا چاہتے ہیں, اسکول بنانا چاہتے ہیں, جس میں مسلمان بھی ہوں گے, جس میں ہندو بھی ہوں گے, جس میں سکھ ہوں گے, سب لوگوں کے برابر حقوق ہوں گے. ہم چونکہ مسلمان اکثریت میں ہیں, اس لیے حق حکمرانی ہمارا ہے. ہم سب کے حقوق کو برابر کرتے ہوئے اپنے اس ملک میں اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ہمارے لوگوں کی زندگی پہ جو ہے نا اس جدید دور میں, یہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, وہاں گھر بنانے کے چکروں میں لگ رہی ہے, اور میری بچی کو پڑھنے کے لیے اسکول نہیں ہے, بالکل, اور میرے بیٹے کو روزی کمانے کے لیے اس کے لیے روزگار نہیں ہے, تو مجھے کیا لگے پاکستان سے اور مجھے کیا لگے ہندوستان سے. جی بالکل. تو یہ ہماری ریکویسٹ ہے پوری دنیا سے کہ ہماری کشمیر کا بھی یہ بھی آگے بڑھانا چاہیے. اور آپ کا مطلب یہ یا آپ لوگ جو کشمیر آزاد کشمیری میں رہنے والے آپ خود کر سکتے, اور یہ میں محسوس بھی کرتی ہوں جس طرح سے آپ بتا رہے ہو, اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل, کیونکہ یہ بہت قیمتی انفارمیشن ہے جو لوگ نہیں جانتے ہیں. Met pijn in mijn hart verlaat ik het paradijselijke Kashmir en vervolg ik mijn journey naar het noorden van Pakistan, naar Kailash Valley. Tijdens deze reis zie ik daadwerkelijk hoe mooi en puur de natuur in Pakistan is. Ik besluit ervan te genieten. Thank you. Thank you. Je komt zoveel moois is hier en zo hoog.
Echt super mooi, echt. Ik raad iedereen een roadtrip aan naar het noorden van Pakistan. Want je gaat ongelooflijk veel zien. Ja. Goedemorgen. Ik ben hier vandaag voor de eerste dag in de Kailash Valley. En dit is een plek in Noord-Pakistan. Nou, wat ik al misschien eerder heb gezegd, het is echt een hele lange weg vanaf Islamabad. Het was ongeveer 10, zelfs tot 11 uurtjes rijden. En de reden hiervan is eigenlijk omdat de weg zo gevaarlijk is. Ja, de overheid hier doet hier niks aan. Het lijkt net alsof de mensen hier zijn vergeten. En de mensen hier, ja, dat is eigenlijk een aparte bevolkingsgroep. Het is wel Pakistan waar ze wonen, maar het zijn de Kailash people. En ik heb vandaag een afspraak met een van de Kailash meisjes. En zij gaat me meer vertellen over hoe zij hier leven. En ja, meer interessante dingen. Maar wat nog leuker is dat toevallig vandaag een hele grote festival is. En ik ben uitgenodigd om daaraan mee te doen. Dus ik heb er zin in. Komen jullie mee? Hallo, Ishbata. Thank you very much. Thank you कि मैं आ सकती हूँ आपके घर। मैं अभी उर्दू में बात करूँगी, इस वजह से सबको फिर समझ सकते हैं कि किस तरह से क्या कहती हूँ। और रेशमा वैसे उर्दू में बात कर सकती है। इसका मतलब ये है कि कैलाश पीपल उर्दू में भी बात कर सकते और वो पाकिस्तान में रहते हैं। तो आप कैलाशी की पीपल हो। ये कैलाश के लोग में कौन सी बात है जो डिफरेंट है पूरी पाकिस्तान में? सबसे पहले कैलाश में डिफरेंट हमारी ये ड्रेस है। ये पूरे दुनिया में शायद किसी के पास नहीं है, सिर्फ कैलाश लोगों के पास ये ख़वातीन ये कपड़े पहनते हैं। ये सबसे डिफरेंट है। यस। और ऊपर हमारी ये कल्चर है, ये भी सबसे मुख्तलिफ है। जो हम कर रहे हैं वो पूरी दुनिया में हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है कोई कर रहे हैं। जी हाँ, ये बात आपने सही कहा। ये ड्रेस मैंने कभी नहीं देखी है। तो ये ड्रेस किधर से मिलता है? ये हम खुद बाजार से लेते हैं और खुद बनाते हैं। कपड़े जो है जो आपने इधर सारे चीज़, ये बेल्ट भी, ये टोपी भी, ये कपड़े पूरे चीज़ हम खुद लेते हैं और फिर बनाते हैं। और आप सेलिंग वगैरह भी करते हैं? बिल्कुल, सेलिंग भी करते हैं। अच्छा, तो इधर कैलाश के लोग जो इधर रहते हैं ना, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बनाते, कौन सा काम करते ज़्यादा, किस तरह से होता है ज़िंदगी? पहले तो इधर ये खेत वगैरह ज़्यादा था, खेती बाड़ी करते थे लोग, उसी से ज़िंदगी बसर कर रहे थे ना। आज ये जो खेत वगैरह ये कम होते जा रहे हैं, तो ये आज ज़्यादातर तालीम के ऊपर ज़ोर ज़्यादा दिए हैं, तो वो लोग पढ़ते हैं, फिर जॉब लेते हैं, इस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं यहाँ पे। और इधर ही रहते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर भी जाते हैं? जो पढ़ने के लिए हम बाहर जाते हैं, चित्राल जाते हैं, कोई पेशावर जाते हैं, वहाँ से पढ़ते हैं। और जो हमारी अम्मी अब्बू दादा दादियाँ हो तो इधर ही रहते हैं। अच्छा, तो जो बुजुर्ग है वो ज़्यादा से ज़्यादा इधर, और जो यंगर लोग हैं उनका दिल है पढ़ने के लिए उधर जाते हैं। और पढ़ने के बाद फिर इधर वापस आते या फिर बाहर भी जाते हैं? पढ़ने के बाद वापस आते हैं, फिर ये जॉब वगैरह लेने के लिए जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। फिर वो जो पास कर लेते हैं ना ये टेस्ट वगैरह, उसके बाद उनकी पोस्टिंग जहाँ हो जाता है वहाँ चले जाते हैं, फिर छुट्टियों में वापस घर आते हैं। ओके, तो मैंने इंटरनेट पे देखी है कि जो पहले कैलाश लोग थे बहुत ज़्यादा था, अभी कम हो गए हैं। ये बात सच है? और अगर ये बात सच है, क्या वजह है इसका? ज़ाहिरी बात है ये कम हो रहे हैं। एक तो ऊपर से मर भी रहे हैं ना, और कन्वर्ट भी हो रहे हैं, तो ये दोनों तरफ ये कन्वर्ट हो रहे हैं। दूसरे एक तरफ मर रहे हैं, दूसरी तरफ कन्वर्ट, तो कम तो होना ही है ना। तो कन्वर्ट के मतलब है कि वो इस्लामी या फिर हिंदू या फिर ज़्यादातर इस्लाम, वो लोग हमारे साथ रह रहे हैं, उसकी वजह से वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि कैलाश के जो ओरिजिनल रिलीजन है कोई और रिलीजन है? नहीं, कैलाश ही।
کیلاشی وہ ریلیجن ہے. اب وہ ریلیجن کے بارے میں مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے کیونکہ میں یہ کبھی نہیں سنا ہے. پتہ نا جو بڑے بڑے ریلیجن ہیں ان کا تو پوری دنیا کا پتہ ہے, لیکن کیلاشی ایک دوسری قسم کی کلچر ہے اور ریلیجن بھی. آپ اس ریلیجن کے بارے میں کیا بتا سکتے ہو, اور آپ کا خود جو آپ خود کیلاشی کے ریلیجن ہو, آپ کون سی چیز اس ریلیجن میں سب سے بیسٹ محسوس کرتی ہو؟ میری یہ کپڑے, یہ کیونکہ یہ کپڑے بھی کیلاش کی کلچر اور ریلیجن کا ایک چیز ہوتی ہے. جی بالکل, جب میں اسے پہنتی ہوں نا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب وہ مرنے کے بعد لوگ جنت میں جاتے ہیں, وہاں پہ حوریں ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ میں اپنے گاؤں میں جب ایک دوسرے کو دیکھتی ہوں, اپنے سہیلی وغیرہ کو, وہ اس طرح سجے ہوئے آتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ جنت تو یہی ہے, مرنے کے بعد پتہ نہیں ہے بھی نہیں, اس کا بھی تو ہمیں نہیں پتہ. بالکل, اور جو خوبصورتی کا جو ہے نا ادھر پہاڑ کا اور واٹر جو ہے نا وہ بھی ایک قسم کا جنت ہوتا ہے. تو لیکن میں سچ کہتی ہوں یہاں پر پہنچنے کے لیے بہت مشکل ہے. جی بالکل, راستہ خراب ہے نا, راستہ خراب ہے. جو پتہ نا پہاڑ میں وہ راستہ جاتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی فرسٹ ٹائم یہاں پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ راستہ خراب ہے, ہم اتنی مشکل سے آئے ہیں, یہاں پہ ایک دن گزارنے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں یار راستہ خراب ہو, کوئی بات نہیں, یہاں پہ یہ لوگ یہ کلچر ہمیں انہیں دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے, ہمیں جانے کو واپس دل نہیں کرتا اس طرح. ٹھیک ہے, آپ نے کچھ خود بولنا ہے دنیا کو کیا آپ کو بتانا ہے؟ ویسے میں اتنی بڑی سیلیبریٹی تو نہیں ہوں کہ میں دنیا کا کچھ بولوں. نہیں, سیلیبریٹی کی بات چاہتی ہو تو میں یہ نہیں بولوں. آپ ابھی کیلاش کی آپ ہی سیلیبریٹی ہو واقعی. میں یہی بولوں گی کہ یہاں پہ ٹورسٹ آئے اور اس طرح آئے کہ وہ یہاں پہ آئے, اور یہ جو کیلاش لڑکیاں زیادہ تر نہیں ہیں, لوگ آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تصویر نہیں لیتے ہو, ویڈیو نہیں بناتے ہو, ایسا نہ کرو, ہم بہت دور سے آئے ہیں تو کیا فائدہ ہوا یہاں آنے کا, آپ لوگ تو ایمان بھی نہیں رہے, اس طرح کہتے ہیں نا. تو یہ بات ہے کہ ان سے لڑکی ہے نا, وہ کبھی بھی کوئی لڑکی نہیں مانے گی کہ ایک اچانک سے ایک بندہ آئے اور اس کا تصویر لے, یہ تو کسی کا بھی ذہن نہیں مانے گا کہ ایک انجان بندے کے ساتھ وہ تصویر نکالی. ہاں فیسٹیول میں وہ نکال سکتے ہیں, اگر دکھانا بھی تو وہی ہے نا, کلچر ادھر ہے تو وہاں پہ تو کوئی منع بھی نہیں کر رہے, ادھر ہی نکالو نا, راستے میں تنگ کرے یہ نہ کرے. باقی یہ ٹور اچھا ہے ٹورسٹ ہم نے. تو آپ فیسٹیول کے بارے میں کچھ بات کرو کیونکہ آج فیسٹیول بھی ہے. آج ہمارا فیسٹیول ہے مٹوا کی جوشی. پہلے جو یہ اینڈ ہے جوشی کا اینڈ میں ہوتا ہے جب یہ مل بیری پکتے ہیں نا, اسی خوشی میں ہم یہ جوشی مناتے ہیں. یہ مل بیری جو ہے یہ ہماری روایتی یہ فروٹ ہے نا, اس وجہ سے ہم جب وہ پکتے ہیں تو ہم اسی خوشی میں یہ جوشی مناتے ہیں. ایک یہ جو نہیں ہے جو آپ نے دکھانا ہے ابھی, جو نہیں ہے اس کی خوشی میں وہ بھی پکتے ہیں, اسی خوشی میں ہم یہ مٹوا کی جوشی مناتے ہیں. اوہ واو, اٹس ویری یونیک کنسیپٹ. اس کا مطلب ہے یہ جو سمپل چیز ہے دنیا کی, سمپل چیز ہے, اس میں آپ سیلیبریٹ کرتے ہو. تو میں آج کیلاش لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کروں گی. Chalo jate hain. Nou, ik ga zo naar de Mela, de festival. En ik heb voor de mensen hier van Kailash heb ik deze jurk gekregen, heel colorful. En dat hebben ze ook gewoon echt met hun hand gemaakt. Dus dit verkopen ze. En ze hebben nu een andere design gegeven wat ook een beetje voor de westerse mensen is. Tenminste voor mij, ik hou daarvan. Een beetje strak. Maar je kan het ook gewoon losjes aandoen. En er zijn verschillende designs. Maar deze ga ik aandoen naar de Mela. Ik kom zo terug. Nou, ik heb helemaal de Kailashi kleding aan. Ik heb ook iets op mijn hoofd gekregen. Nou, dit is dus inderdaad de dress. Ik heb ook accessoires gekregen erbij en ook iets voor op mijn hoofd. En ik ben eigenlijk helemaal klaar om naar de festival te gaan. Dus daar ga ik nu naartoe. Doei! Ook vind ik het verhaal van de Kailash people zo uniek en bijzonder dat ik blij en dankbaar ben dat ik dit zelf heb kunnen zien met mijn eigen ogen. Deze kleurrijke bevolkingsgroep wordt wel steeds kleiner,
Maar tijdens het feesten met hen ben ik erachter gekomen dat zij ook van een drankje houden. Zij vieren het leven en de dood omdat zij van mening zijn dat het niet zeker is wat er na de dood gebeurt. Ik heb erg genoten van dit festival. Iedereen was blij, iedereen was aan het dansen, iedereen zag er zo kleurrijk uit. En ik heb zelf ook meegedaan. Ik doe nog een laatste rondje mee en dan ga ik er ook weer vandoor. मैं जाऊंगी. Thank you very much. और हाथ के साथ करना. Thank you. Nice to meet you. Nice. Very good people, Kailash. Very fun people. Het is al laat als we vertrekken naar het dorp van mijn vader, Singla, in Gujarat. Er zijn nog maar weinig familieleden van mijn vader in dit dorp aanwezig. Velen zijn naar het buitenland vertrokken. Maar ik heb afgesproken met de neef van mijn vader. हाँ लेकिन फिर भी आपने कुछ बात बताई जो मेरे पापा शरारती बहुत था बेटा, बहुत अपनी बहनों का बहुत शरारती था, ठीक है जी। कौन सी चीज़ें आपको याद है? बचपन में ठीक है, तो मैं कभी आया था जब घर में सारी औरतें किसी ब्याह शादी पे गीत गाती थी ना ढोलकी लेकर जी, तो फिर उन्होंने पोछनी ऊपर लेकर दुपट्टा औरत वाला तो ऊपर बैठ में सेंटर में बैठ जाता था। तो फिर उसकी बहन है उसको क्या कहती हैं, उन्होंने फिर ऐसे ही करना है, चल हालत बात दफा है ऐसे कर फिर सारे आके उथे लेट जाना। मैं क्रिकेट खेलता होंदा सी, ठीक है ना। आया तो मेरे थे जो बल्ला सी लकड़ी जैसा, ठीक है ना। तो मैनू आया नूर ऐसे बल्ले नाल तू खेलना। मैं क्या हूँ के करिए फिर हूँ भाई ऐसे को उन्होंने ये बल्ले असीं लै गए। फिर सानू बाड़ी से गड्डी बिच सानू पंजा मुंडियां ने गुजरात शहर लै गया सिटी जी हैं। उस सिटी शहर गुजरात में जाकर फिर उसने मुझे 3 बल्ले लेके दिए। अच्छा मेरे पापा ने हाँ पैड लेके दिए, ग्लव्स लेके दिए, वो मास्क मुँह तो ले चल। ये मेरे पापा है वाकई। फिर पहले दिन फिर आपे भी बन के रहा था अनोन मुझे गेंद कराओ। फिर असा गेंद कराई, फिर वो लग गई पिंडली था आजा तुम मैं जख्मी कर सकते हैं। मैं को नहीं गेंद ही सखत है फिर शर्म देख सुन के फिर फिर टुर के फिर घर चल जाना। और क्या फिर उन्हें पैडा बल्लिया फिर बड़ा चिर असी खेले। तो लेकिन मेरे पापा का काम भी करते थे यहाँ पर कुछ? काम उसका क्या इधर क्या सी था, जब उसने जाना तो मुझे साथ ले जाता था, मेरे छोटे भाई को साथ ले जाता था। आओ सरवर आओ अनवर घूमने चले गए, गाड़ी उनको बैठा अपनी होती थी। तो मेरे पापा के पास एक बस भी था ना? बस पहले थी जिस वक्त उसने कॉलेज में 12 की है ना जी, उसके बाद उसने फिर तेरा दादा आया ना पेंशन जी सूबेदार कैप्टन जी फिर कैप्टन उसने बेटे नु गाड़ी लेके दी थी। वाकई मेरे दादा ने मेरे पापा को गाड़ी लेके दी थी। हाँ कि कुछ काम करो। आप बिम्बर से फिर गुजरात चलाता था जी मेरे पापा ने। अपने गाँव वालों से वो किराया नहीं लेता था। इतना सखी दिल तेरा पापा था। चलने ठंडा पहले दोनों। अच्छा ठीक है। ये दो Dit is mijn tante, het zusje van mijn vader. Toen ik klein was en in het dorp kwam, was ik altijd bij haar te vinden. Ik hou heel erg van haar. ठीक हूँ। गर्मी बड़ी है, गर्मी बहुत है। मैं तो इधर गर्मी हुई मैंने कहा हम वैसे यहाँ पर सोते थे तो मुझे याद है। Dit is het huis van mijn vader. Er woont niemand meer. यहाँ पर हम सोते थे, उन्होंने सब कुछ निकाल दिया ना, सब कुछ उन्होंने निकाल दी। और यहाँ पर एक लिविंग रूम टाइप का कुछ था। कोई तस्वीर नहीं है। तस्वीर है नहीं है? ऐ तेरी अम्मी की मत रहेगी, ये आंटी खालदा है। ऐ तेरे पापा की है। ए पापा है मेरा। हाँ। बिल्कुल मेरे पापा की तरह नहीं लगता है। नहीं लगता? ये कोई और होगा। ये शनाज है। शनाज है। शनाज है। और बाकी उधर ना वे तस्वीर ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं, उन्होंने नहीं रखी।
आई थिंक अनिका की कुछ होगी ना पिक्चर मैं इस तरफ करके देखना फेस आपका नहीं आ रहा इस तरफ करके ना बॉडी पिक्चर अच्छा आई थिंक अनिका का कोई स्कूल प्रोजेक्ट था ये कौन बेटा हम मैं उनको इधर के पता हूँ तक चीज़ें किस तरह बिखरी हैं पई हैं कोई बंदा घर हो तो संभाल लेना हाँ कोई बंदा को घर संभाल लेने वाला आ जाओ छत तुसी में आ जाओ बड़ा नज़ारा Ik ga nu naar het dak van het huis van mijn vader, waar ik als jonge meid veel tijd heb doorgebracht. Het roept allemaal oude herinneringen op, maar toch ben ik blij dat ik dit nog een keer mag meemaken in mijn leven. बना लेना बस ठीक है आज हमारा सारा अरेंज बहुत खूबसूरती नज़र आएगी आ जाओ इधर बेटा Ik betreed hier de woning van mijn opa en oma. Dit is heel emotioneel, want ze zijn er dit keer niet. Ik ben nu in het huis van mijn oma en opa, die gebouwd is door mijn oom. En ook hier heb ik heel veel gespeeld toen ik jonger was. En ik ga nu met mijn oom mee naar boven. En op deze dak kan je ook de gedeeltes van Kashmir zien, dus de bergen. Dus kom maar mee, ik word al geroepen. अभी मुझे सही पता चला कि मैं किधर हूँ ये मुझे याद है Ik sta hier op het dak van mijn opa en oma. Die zijn een paar jaar geleden helaas overleden. Maar ik heb nog heel veel herinneringen aan deze plek. Namelijk dat we in de avond altijd op het dak kwamen. En dit is heel hoog. Daarboven heb je ook nog een gedeelte van het dak. En wat zo mooi is buiten het feit dat je de omgeving kan zien van het dorp, is dat er aan deze kant de bergen achter mij van Kashmir te zien zijn. Nu ik hier sta, alles komt gewoon weer naar boven en ik merk eigenlijk dat ik het wel jammer vind dat ik niet meer terug ben gekomen. Ja, pink wali. जी रंग वाला या बहुत अच्छा है ये रंग ऊपर आओ सीढ़ी के साथ आ जाओ तो आप मुझे ये बताना कि कश्मीर के पहाड़ किधर है मैं कश्मीर के पहाड़ों पर चढ़ो ना ऊपर मैं कश्मीर के पहाड़ दिखाता हूँ Dit is het dorp van mijn vader, Singla, in Gujarat, Punjab. नजर आ रही है ये सब की कश्मीर की पहाड़ी है जो पहाड़ी में एक गाँव नजर आ रहा है ना छोटा सा दरबार वो दरबार ये आ लिया बाबा शादी शहीद जी ये तो हम बच्चे जब पैदा होते हैं ना किसी का पैर पलेटेगा उसकी माने तो लेकर जाते हैं बकरे तो लेकर जाते हैं उधर तो इधर से कितना दूर है बेटा बहुत दूर है बहुत दूर है लेकिन इधर से नजर आता है हम सुबह 8 बजे जाए ना तो गाड़ी अपनी हो तो 3-4 घंटे में वापस आ जाता है बंदा अच्छा ये लोकल जाए ना मन्नत पूछते हैं उधर हमारे जी कैमरा इधर पता लगे अबू का Ik ben hier bij de graven van mijn oma en van mijn opa. En mijn oma is ongeveer 5 jaar geleden overleden en mijn opa bijna 8 jaar geleden. En voor mij is de ervaring niet compleet zonder mijn opa en oma. En ik ga een kleine prayer voor ze doen, omdat ik heel erg van ze hou. Nou, mijn journey door Pakistan is tot een einde gekomen en die beëindig ik hier in het dorp van mijn vader en van mijn opa en oma in Gujarat, Singla. Ik heb enorm veel geleerd en enorm veel gezien in Pakistan. Ik kan zeker zeggen dat het niet alleen een journey is door Pakistan, maar ook een zoektocht naar mezelf. En ik zou Pakistan iedereen willen recommenderen. En wat ik eigenlijk heb geleerd in Pakistan, is dat ik hier echt tot rust kan komen in de natuur. Ik kan ook geen betere plek verzinnen dan het dorp van mijn vader, waar ooit mijn introductie in Pakistan is begonnen. Nu zoveel jaar later is er zoveel veranderd. En mijn conclusie is eigenlijk dat ik heel graag in Pakistan zou willen wonen.
Maar toch, omdat de verschillen nog veel te groot zijn, kan ik Nederland niet achterlaten. Pakistan heeft zoveel meer dan wat de wereld denkt. Dingen zijn beter geworden. Je hebt veel meer faciliteiten hier. En want vroeger wilden we altijd na een aantal weken weer terug, want er was gewoonweg niet veel te doen. Vandaag de dag is er zoveel te doen in Pakistan dat ik zelf verbaasd ben dat ik dat zelf niet eerder wist. Ik ben heel blij dat ik mijn journey door Pakistan kan beëindigen in het dorp van mijn vaderland, Pakistan.